میں بڑیاں بڑیاں مسجداں جاننا، اے مسجد دی اندوں گرد و غبار صاف نہیں کردا، ایتھوں پھٹی اٹھا کے ایتھے نہیں رکھدا، کیوں؟ انہیں ٹھیکے تے دتی ہے مسجد انتظامیہ نو۔ تو ہندو ہے، تو سکھ ہے، تیرے لیے کوئی ذمہ داری نہیں مسجد جھاڑو پھیرنا۔ تینوں حدیثاں سب بھول گئیاں نے۔ نبی علیہ السلام نے اس عورت دی قبر تے کھڑے ہو کے دوبارہ نماز جنازہ پڑھایا، جیڑی عورت مسجد نبی اندر جھاڑو پھیر دی سی، جیڑی مسجد نبی اندر جھاڑو پھیرے او دا اس قدر زیادہ مقام ہے تے جیڑا مسجد دے مصلی تے کھڑے ہو کے امامت کرائے، جیڑا مسجد دے ممبر تے خطابت کرے۔ میں تے آج جمعے اندر بھی گل کہی ہے، میں کہا تسی مٹھیاں مٹھیاں چھوٹیاں چھوٹیاں سنتاں بڑیاں پلے بنیاں نے، تانوں رفل دین بڑا یاد ہے، پگڑی بڑی یاد ہے، دھاڑی بڑی یاد ہے، ٹوپی بڑی یاد ہے، پردہ بڑا یاد ہے، پیرنا پیر ملانا بڑا یاد ہے، یاد رہنا چاہیے ہے۔ تے اے تانوں نبی پاک نے مسئلہ نہیں دسیا کہ قربانی دے جانور تقسیم کریا کرو۔ تو گاں جو گھر ذبح کرنا ہے، مینڈے گھر ذبح کرنا ہے، 7-8 قربانیاں گھر ذبح کرنا ہے، مچھلی دیاں بوٹیاں گھر، پٹھ دیاں بوٹیاں گھر، چنگا گوشت گھر، دوسرا مسکینہ غریباں لی ضائع بھی کرنا ہے، انصاف بھی نہیں کردا، عدل بھی نہیں کردا، تے بہتر نہیں جے مالک نے تینوں توفیق دیتی ہے 2 جانور گھر کر لے، تے باقی جے اللہ پاک نے توفیق دیتی ہے مسجد قاری صاحب نو جانور لے دے، مسجد امام صاحب نو جانور لے دے، تیرا غریب پرا گجراں والے رہندا ہے، راول پنڈی رہندا ہے، لاہور رہندا ہے، اونوں جانور لے دے، انشاءاللہ جے اللہ نے توفیق دیتی ہے جانور تقسیم کر دیا کر، اللہ پاک تیرے لیے خیر و برکت دے سارے دروازے کھول دے گا۔ اللہ دے کرانو سیمٹ ہوئی دیندہ ہے، اللہ دے کرانو اٹا ہوئی دیندہ ہے، اللہ دے کرانو شریعہ ہوئی دیندہ ہے، اللہ دے کارواسے ریت ہوئی کھلدہ ہے، اللہ دے کارواسے پیسہ روپیہ ہوئی کھلدہ ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جدہ اللہ تے ایمان ہے، جدہ یقین ایک دن اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر پیش ہونا ہے۔ آؤ لوگوں اس مرکز نو بنائیے، آگے بڑھئیے، حصہ ڈالیے، جڑا بندہ انہا مساجد دی تعمیر اندر آبادی اندر حصہ ڈال دا ہے۔ سنو میں ایک دو حدیثاں بیان کر کے انشاءاللہ دعا کرا، لیکن جنی گرمی ہے نا اونی محبت نا میرے تک درود نہیں تو اڈا یاد رہا، ایک باری دل خوش کرو، ہاں جناب محمد انج نہیں ہے، درود منکر نہیں، درود نو منن والے نے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماندے نے النا للمساجد اوتادا الملائکۃ جلساؤہم، جیڑا بندہ اللہ دے گھر اندر سریہ کل دے، سیمٹ کل دے، اٹاں کل دے، اللہ دے گھراں نو آباد کر دے، کوئی صفا لے کے آ رہا ہے، کوئی مسجد دے دروازے لے کے آ رہا ہے، کوئی مسجد دے پکھے لے کے آ رہا ہے، کوئی مسجد دے اندر عالم نو لے کے آ رہا ہے، کوئی مسجد دے اندر بریانی لے کے آ رہا ہے۔ فرمایا جیڑا بندہ اللہ پاک دے گھر دی آبادی واسطے تڑپ دے، ترس ہے، محنت کردا ہے، کوشش کردا ہے، اللہ دنیا سے انہوں انعام کی دیندے نے، الملائکۃ جلساؤہم، اللہ پاک رحمت دے فرشتے اس بندے دے دوست بنا دیندے نے، اللہ رحمت دے فرشتے او دے ہم نشیں بنا دیندے نے، اور مسجد نو سریہ دینے والو، اینٹیں دینے والو، سیمٹ دینے والو، مسجد اندر صفا بچھانے والو، جگہ وقف کرنے والو، اور مسجد پروگرام دی سنگ بنیاد رکھنے والو، ویکھ لو اللہ پاک دا پہلا انعام ہے۔ کوئی اس گل دے فخر کردہ ہے جرنیل میرا دوست بن گیا ہے، کوئی فخر کردہ ہے برگیڈیئر میرا دوست بن گیا ہے، کوئی فخر کردہ ہے فلاں منسٹر میرا دوست بن گیا ہے، تے جدے دل دے اندر مسجد دی آبادی دا حب، مسجد دی آبادی دا پیار ہے، فرمایا الملائکۃ جلساؤہم، اللہ پاک رحمت دے فرشتے او دے دوست بنا دیندے نے۔ پھر ہوندا کی ہے؟ فرمایا جدوں بندہ بیمار ہو جاندا ہے رحمت دے فرشتے تیمارداری لیو دے گھر چلے جاندے نے، جدوں بندہ کسے ویلے غائب ہو جاندا ہے رحمت دے فرشتے اس بندے دی مسجد کمی محسوس کر دینے، تے فرمایا جدو بندہ ہو کسے مشکل اندر پھنس جاندہ ہے اللہ دی رحمت دے فرشتے اس بندے دی مدد واسطے اتر جاندے نے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔
آئیے ایک اور میں روایت بیان کرا، رسول رحمت اللہ السلام نے فرمایا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، سارے اللہ دے بندے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر حاضر نے، سریا دینے والے، سیمٹ دینے والے، صفا دینے والے، مسجدیاں بنیاداں رکھنے والے۔ یار اگر کسے ساتھی نو اللہ پاک نے کوئی توفیق دیتی ہے نا، ادارے علی پلاٹ وقف کرو، مساجد علی پلاٹ وقف کرو، اے جے سب تو بڑا اصال ثواب، اے جے سب تو بڑا صدقہ جاریہ، اے جے سب نالو بڑی نیکی، قیامت تک اتھے رب رب ہندی رہ گی، اللہ پاک دن اجر عطا کرے گا۔ سنیے میں رسول پاک علیہ السلام دی ایک اور صحیح روایت بیان کرنا، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک ایک اعلان فرمان گے، اللہ پاک فرمان گے این جیرانی این جیرانی این جیرانی، اینا چو میرے ہمسائے کتھے نے، اینا چو میرے گوانڈی کتھے نے، اینا میرے بندیاں چو میرے پڑوسی کتھے نے، اینا بندیاں چو میرے گوانڈی تے میرے ہمسائے کتھے نے۔ اللہ ایک دفعہ فرمان گے جواب نہیں آئے گا، دوسری دفعہ فرمان گے جواب نہیں آئے گا، تیسری دفعہ فرمان گے جواب نہیں آئے گا۔ قالت الملائکۃ یا رب لا ينبغي لأحد ان يجاورک، فرشتے کہن گے اللہ دنیا تے کوئی بھی بندہ تیرا ہمسایہ نہیں سی بن سکدا، کوئی بھی بندہ تہاڈا گوانڈی نہیں سی بن سکدا، تسی تے عرش تے مستوی سو، تہاڈے بندے زمین تے آباد سن، تہاڈا بندہ پڑوسی تے گوانڈی تے ہمسایہ کیویں بن سکدا ہے؟ سنو اے لوگو، اللہ دے گھر لئی اکٹھے ہونے والو، گرمی نو پیچھے چھوڑنے والو، حبس نو پیچھے چھوڑنے والو، اس سنگے بنیاد اندر آنے والو، اللہ دی گھر دی آبادی دا سبب بننے والو، اللہ پاک فرمان گے میرے فرشتو این عمار المساجد ہاؤلاء جیرانی فی الدنیا ہاؤلاء جیرانی فی الدنیا ہاؤلاء جیرانی فی الدنیا۔ اینا بندیاں جو مسجداں نو آباد کرنے والے کون نے، مسجداں دی تعمیر کرنے والے کون نے، مسجداں دی رونق دوبالا کرنے والے کون نے، مسجداں دی رونق تے مسجداں دی تعمیر نو دوبالا کرنے والے اے دنیا تے عام لوگ نہیں سن، تے لوگ دنیا تے میرے پڑوسی تے ہمسائے سن۔ یارو بندہ رب دا گوانڈی تے رب دا ہمسایا جڑا اللہ دے گھر واسطے تڑپدا ہے، مسجد دی انتظامیہ نو ٹھیکے تے مسجد نہ دیو۔ میں بڑیاں بڑیاں مسجداں جاننا، اے مسجد دی امدو گرد و غبار صاف نہیں کردا، ایتھوں پھٹی اٹھا کے ایتھے نہیں رکھدا، کیوں؟ انہیں ٹھیکے تے دیتی ہے مسجد انتظامیہ نو۔ تو ہندو ہے، تو سکھ ہے، تیرے لیے کوئی ذمہ داری نہیں مسجد جھاڑو پھیرنا، تینوں حدیثاں سب بھول گئیاں نے۔ نبی علیہ السلام نے اس عورت دی قبر تے کھڑے ہو کے دوبارہ نماز جنازہ پڑھایا، جیڑی عورت مسجد نبی اندر جھاڑو پھیر دی سی، جیڑی مسجد نبی اندر جھاڑو پھیرے او دا اس قدر زیادہ مقام ہے، تے جیڑا مسجد دے مصلی تے کھڑے ہو کے امامت کرائے، جیڑا مسجد دے ممبر تے خطابت کرے۔ میں تے آج جمعے اندر بھی گل کہی ہے، میں کہا تسی مٹھیاں مٹھیاں چھوٹیاں چھوٹیاں سنتاں بڑیاں پلے بنیاں نے، تانوں رفل دین بڑا یاد ہے، پگڑی بڑی یاد ہے، داڑھی بڑی یاد ہے، ٹوپی بڑی یاد ہے، پردہ بڑا یاد ہے، پیرنا پیر ملانا بڑا یاد ہے، یاد رہنا چاہیے ہے۔ تے اے تانوں نبی پاک نے مسئلہ نہیں دسیا کہ قربانی دے جانور تقسیم کریا کرو، تو گاں جو گھر ذبح کرنا ہے، مینڈے گھر ذبح کرنا ہے، 7-8 قربانیاں گھر ذبح کرنا ہے، مچھلی دیاں بوٹیاں گھر، پٹھ دیاں بوٹیاں گھر، چنگا گوشت گھر، دوسرا مسکینہ غریباں لی ضائع بھی کرنا ہے، انصاف بھی نہیں کردا، عدل بھی نہیں کردا، تے بہتر نہیں جے مالک نے تینوں توفیق دیتی ہے 2 جانور گھر کر لے، تے باقی جے اللہ پاک نے توفیق دیتی ہے مسجد قاری صاحب نو جانور لے دے، مسجد امام صاحب نو جانور لے دے، تیرا غریب پرا گجراں والے رہندا ہے، راول پنڈی رہندا ہے، لاہور رہندا ہے، اونوں جانور لے دے، انشاءاللہ جے اللہ نے توفیق دیتی ہے جانور تقسیم کر دیا کر، اللہ پاک تیرے لیے خیر و برکت دے سارے دروازے کھول دوے گا۔ حضرات عزیز وقار جڑیاں باتاں میں دسنیاں چاہنا، ایسے لوگ اللہ پاک دے ہمسائے جے، اللہ پاک دے پڑوسی جے۔ سنو آخری 2 حدیثاں پھر میں دعا کراں۔ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔
रब दे घरां ते खर्च करन वाला हिदायत याफ्ता जे, अल्लाह दे घरां ते खर्च करन वाला ईमान वाला जे, अल्लाह दे घरां च खर्च करन वाला अल्लाह दी खशियत रखने वाला जे। आओ लोगो अल्लाह पाक दा घर आबाद हो रहा है, अपना भी हिस्सा लैके आ, बीवी दा हिस्सा भी लैके आ, बच्चियां दा हिस्सा भी लैके आ, अपने माल औलाद अंदरों। मैं तुहाडे फैसलाबाद अलामा इकबाल कलोनी खब्बे सज्जे बड़े बड़े करोड़ापति जानदा जे, जिन्हां ने मौलवी नूं तनख्वाह दित्ती है 7000, मौलवी नूं तनख्वाह दित्ती है 8000, मस्जिद ते उन्हां खर्च नहीं कीता, 2-2 करोड़ दा बैलेंस छड्ड के मरे जे। खुदा दी कसम पिछे औलादां लड़ लड़ के मर गईयां। वो 2 करोड़ तेरे वास्ते अग दी अंगारे नहीं। बैंक बैलेंस मजबूत ना कर, रहमतां दे दरवाजे खुल गए, खैर दे दरवाजे खुल गए, बरकतां दे दरवाजे खुल गए, अपनी जन्नत बना। रसूल रहमत सलाम फरमाते ने कबूतरी दे घोंसले दे बराबर मन बना लिल्लाह मस्जिदन का महफस कतातन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जेड़ा कबूतरी दे घोंसले दे बराबर भी अल्लाह पाक दा घर तमीर करेगा, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत दा महल अता फरमा देंगे। हज़रात अज़ीज़ वकार आओ फिर आखिरी 2 हदीसां सुनो, फिर मैं दुआ करा। रसूल रहमत सलाम फरमाते ने कल क़यामत दा दिन होएगा, अफरा तफरी दा आलम होएगा। ऐ जड़ा सूरज एक सवा नेज़े दे बराबर आ जाएगा। नफ्शा नफ्सी दे आलम दे अंदर, परेशानी दे आलम दे अंदर कोई आदमी अपने घुटनियां तक, कोई आदमी अपनियां पिंडलियां तक, कोई आदमी अपनियां एड़ियां तक पसीने दे अंदर शराबूर होएगा। नबी सलाम फरमाते ने कई अपनियां मोढियां तक पसीनियां च डुबे होणगे। इस आलम दे अंदर तवज्जो फरमाना, जेड़ा बंदा मसीत नाल प्यार करदा है, मसीत ते खर्च करदा है, अव्वल वक्त मस्जिद जांदा है, टाइम ते नमाज़ां पढ़दा है, पहली सफ अंदर बैठदा है, अल्लाह दे घर नाल मुहब्बतां फरमांदा है। फरमाया व रजुलन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, जिस बंदे दा दिल दुनिया ते मस्जिद नाल लगा होएगा ओदी सब तो छोटी शाबाश है अल्लाह कल क़यामत वाले दिन उन्होंने अपने अर्श दा साया नसीब फरमानगे। अच्छा यार, एक बहुत हजरत कारी साहब तकलीफ वाली गल है, जदों भी असी गल करने ना मस्जिद ते खर्च करो, इधर वेखियो मदरसे ते खर्च करो, लोकी समझते ने उन्हां लोकां दा काम है जेड़े फैक्ट्रियां दे मालक ने, इन्हां लोकां दा काम है जेड़े मिल्लां दे मालक ने, ये उन्हां लोकां दा काम है जेड़ा 1.25 लाख रुपया महीने दा कमांदा है। और बचिया जे 10,000 रुपया महीने दा कमाना है, असल सदका ते तेरा है, असल खर्च ते तेरा है। नबी अलैहिस्सलाम दियां बाद रिवायात तो पता लगता है, पैगंबर रहमत ने फरमाया एक बंदा अल्लाह दे रस्ते च 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह पाक उन्हें 1 लाख नालों ज्यादा सवाब अता फरमा देंदे ने। एक बंदा एक मस्जिद के अंदर एक इट लाउंदा है, तवज्जो रखना, एक इट लाउंदा है, उन्हें एक इट मस्जिद के अंदर कली है। हुण वेखण नूं एक इट दी दे कोई हैसियत नहीं, छोटी मिसाल दे देना। एक बंदे ने अल्लाह दे रस्ते अंदर खजूर कली है, फरमाया जिवें कट्टा ते बच्चा घोड़ी दा बच्चा पालदे रहिंदे हो, वड्डा करदे रहिंदे हो, वड्डा करदे रहिंदे हो, अल्लाह अपने बंदे दी उस एक खजूर नूं वड्डियां करदा रहिंदा, पालदा रहिंदा, वड्डियां करदा रहिंदा। जदों पहाड़ दे बराबर हो जांदी है, अल्लाह फरमांदे ने फरिश्तियों एने मेरे रस्ते अंदर खजूर नहीं दिती, इस बंदे ने मेरे रस्ते अंदर ओद पहाड़ ही दे दिता है। ओए गरीबां दी गुरबत वध गई है, रब दे रस्ते च खर्च नहीं करदे। कल मगरब तो बाद इंशाअल्लाह ज़िलहज्जा दे 10 दिन शुरू हो जाने ने, लेकिन मैं वेख्या लोगों के चेहरे ते कोई चमक नहीं, कोई खुशी नहीं। किसे मौलवी साहब ने तुहानू नहीं दसिया कि ये 10 दिन रमजान दे महीने दे 10 दिनां नालों भी अफजल ने। रमजान दे महीने च रोजे दी हालत अंदर तू सदका कर, ओ अजरो सवाब नहीं जेड़ा अजरो सवाब अल्लाह इन्हां 10 दिनां च तैनू अता करेगा। आओ इन्हां 10 दिनां दी अंदर मस्जिद दी आबादी अंदर हिस्सा डालो, मस्जिद दी आबादी अंदर शिरकत करो। ते भाई जे 10,000 भी कमाना है ना, अल्लाह दे घर ते खर्च कर। तैनू नहीं पता बलावां टलदियां ने, मुसीबतां टलदियां ने, बीमारां दी बीमारी वध गई जे, कंजूस बड़े ने, गरीब लोगों की गुरबत। मैं 20 साल पहले अल्लाह की कसम मैं भी इंशाअल्लाह तुहाडे मुआशरे दा हिस्सा, मैं 20 साल तो देख रहा जेड़े 20 साल पहले कंजूस सन, रब की कसम अज भी कंजूस ने। रब देंदियां नूं देंदा है, साडे बुजुर्गां दा ज़रबुल मसल मकूला है, पूरे दीन दा खुलासा जे रब देंदियां नूं देंदा है।
रावलपिंडी तो एक बंदा उठ के आके मस्जिद बना जाए, इस्लामाबाद तो एक बंदे दा हिस्सा आ जाए, रावलपिंडी तो हिस्सा आ जाए, लाहौर तो हिस्सा आ जाए, क्यों? खब्बे सज्जे मुसलमान नहीं रहिंदे। निसार कलोनी समनाबाद मुसलमान नहीं रहिंदे, आसम टाउन समनाबाद लामा इकबाल कलोनी इस एरिया च मुसलमान नहीं वसदे। ए जे नौसत दी वजह, ए जे कोरोना दी वजह, साडे दिलां चो हॉबी कोई नहीं, दर्दी कोई नहीं, तड़प कोई नहीं। मैं एक बंदे नूं आख्या यार रब दा घर पिया बनदा है, तू फलाने बंदे नूं कह दे तू ज़बान हलानी है मस्जिद बन जानी है। आंदा नहीं मैनूं शर्म आउंदी। मैं कहा तू सिनेमा बनवाना है? शर्मा अजीज ने अपनियां इज्जत अजीज ने, बेवकूफा तू रब दे घर वास्ते बेइज्जत भी हो जाए, रब दे घर वास्ते नीचा भी हो जाए, अगर रब दे घर वास्ते तेरी इज्जत चली जाए, खुदा दी कसम तेरे नालों बड़ा इज्जतदार दुनिया ते है ही कोई नहीं। मैं बड़ी मुहब्बत दे नाल और इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद दे नाल तुहाडे साथियां तो इंशाअल्लाह उम्मीद रखांगा। साडा कारी साहब नाल ताल्लुक सिर्फ अल्लाह दी वजह तो है। कोई भी भाई अल्लाह दी जमीन ते अल्लाह दा घर बनाए, असीं इंशाअल्लाह ओदे खादम और साडियां दुआवां साडियां मुहब्बतां सब कुछ इंशाअल्लाह ओदे नाल है। 5000 इट दा मैं हुणे ऐलान कीता है, उस तो बाद भी इंशाअल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। आमीन कह के जरा मेरे सीने ठंड पाओ। असीं ये नेकी बाहर जान देनी तो अद्धे नहीं जे बोले। वेख लो भाजी पौना घंटा हो गया मैनू पसीना आ गया, अद्धे नहीं बोले। असीं ये नेकी बाहर जान देनी। लो वेख लो सारे बोलो नेकी बाहर जान देनी। अल्लाह पाक जिन्हां ने जगह वकफ की है और जेड़े अज आगाज कर रहे ने और जेड़े साथी शरीक ने, अल्लाह पाक इन्हां दियां नस्लां दा भला फरमा दे। मैं गंदा गुनाहगार खताकार हाँ यार, जे मेरा कमाया पैसा रुपया रब दे घर लग जाए ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ यार ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਸजिदा ਦੇ कारी आए हो, मस्जिदा ਦੇ खतीब आए हो, वो भी बेशक 500 रुपया कारी साहब लिखवा के जाओ। जिन्ने आए हो कोई खाली ना जाए, कोई 100 रुपया दे के जा सकता है, 100 रुपया दे के जाए। अल्लाह तुहानू जाया नहीं करेगा। मैनू वो घड़ियां नहीं भुलदियां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मजदूरी कर रहे ने ते नबी पाक दे सहाबा भी मजदूरी कर रहे ने ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भुख दी वजह तो अपने पेट ते पत्थर बने हैं ते सहाबा इकराम ने भी पत्थर बने हैं। एक सहाबी ने एक पत्थर बने हैं ते बड़ा भुख दे नाल नडाल है ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया परवानिया फिक्र क्यों करना है, इंज पैगंबर ने पेट तो कपड़ा चुकया। सहाबी ने एक पत्थर बने हैं ते अल्लाह दे नबी ने भुख दी वजह तो 2 पत्थर बने ने। मजदूरी करो, दिहाड़ी करो, आओ वेखो इंशाअल्लाह 100 गज रस्सा सिरे ते गंढ। मैं वेखिया जे जिन्हां ने मस्जिदां दीयां खिदमतां कीतियां ने, मालक ने उन्हां नूं ज़ाया नहीं जे कीता। अल्लाह दे घर दे निगरान बनो, अल्लाह दे घर दे निगहबान बनो, अल्लाह दे घरां दे खादम बनो। माशाअल्लाह ये भी सिलसिला जारी रहना चाहिए। कोई साथी नकदी कर सकता है, कोई 10 रुपये भी दे सकता है यार, ये कोई शर्म वाली गल नहीं। दुआ तो बाद संगे बुनियाद होएगी और कोशिश करो नीयत च साडियां इट्टां पै जाण। कोई सीमेंट दियां अगर बोरियां दे सकता है ना, गल सुनो, असी 21,000 कितनी इट होगी 22,000 माशाअल्लाह। कोई अगर बंदा 10 बोरियां सीमेंट दियां 5 बोरियां सीमेंट दियां दे सकता है, मैं कहना है भी बहुत बड़ी इंशाअल्लाह सादत है। तो हुण कोई साथी उठ के ना आवे, मैं दुआ करना फिर दुआ तो बाद सिलसिला जारी करने आ। सारे साथी खब्बे सज्जे ना वेखियो। एक दुआ अज पता की करनी है, अल्लाह जिन्हों को पुत्र नहीं ने एक पुत्र दे दे। अल्लाह जिन्हों के वालदैन फौत हो गए ने जन्नत वाला मुकाम दे दे। बिलखसूस हजरत कारी साहब के वालिदैन अल्लाह पाक उन्हां दी भी बख्शिश फरमाए। होर भी साडे समनाबाद चों, नसार कलोनी चों, मुजफ्फर कलोनी चों, आसम टाउन चों, अलामा इकबाल कलोनी चों, जिहड़ा साडा पूरा एरिया है जिन्ने बुजुर्ग मुहद्दीन नमाजी फौत होए ने, अल्लाह सब दी बख्शिश फरमाए। मैनू माशाअल्लाह तुहाडे तो इन्नी उम्मीद नहीं सी, मेरी उम्मीद नालों बढ़ के तुसीं अल्लाह दे घर नाल मुहब्बत कीती है। अल्लाह पाक तुहाडे नाल मुहब्बत फरमाए। कबूलियत दी घड़ी जे, जुमे दा दिन जे, असर तो बाद दा टाइम जे, संगे बुनियाद दी घड़ी जे, इस टाइम अल्लाह दुआवां रद्द नहीं करता। एक दुआ करो अल्लाह यहूदियों का बेड़ा गर्क करे। इंज कुछ नहीं होना, अद्धे बोलते अल्लाह यहूदियों का बेड़ा गर्क करे। इस्राएली यहूदी जो कुछ कर रहे हैं ना फलस्तीनियां, अल्लाह ने सत्यानाश करे। दीन दे दाई मुजाहिद जेड़े दुश्मनों के जेलों च ने, अल्लाह पाक रहाई नसीब फरमाए और अल्लाह सानू दीन दी इज्जत और अजमत वास्ते कबूल फरमाए। सारे साथी दुआ फरमा दे।
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اے میرے اللہ حبس اندر گرمی اندر تمازت اندر حرارت اندر اے تیرے بندے تیرے گھر دی آبادی دی نیاں رکھن لئی آئے نے اللہ پاک انہاں نوں جہنم دی آزادی تو رہائی نصیب فرما اللہ انہاں نوں گھراں دیاں خوشیاں نصیب فرما اللہ انہاں دے کاروباری حالات بہتر فرما انہاں جو جنہاں دے ماں باپ بیمار نے اللہ شفا عطا فرما جنہاں دے ماں باپ فوت ہو گئے نے اللہ بخشش فرما اللہ جنہاں کو نرینہ اولاد نہیں نرینہ اولاد عطا فرما جنہاں نے اٹھاں دا وعدہ کیتا ہے اللہ انہاں نوں جنت دے محل نصیب فرما باقی بھی سارے ساتھیاں نوں بڑھ چڑھ کے اس مختصر اور جامع مسجد دی آبادی اندر شرکت کرن دی توفیق عطا فرما اللہ جڑے علاقہ بردے قرائے کرام علماء کرام حضرت وقاص صاحب ناگروی صاحب حضرت ادریس صاحب اور دیگر احبابہ میں کہ ابراہیمی قدر تشریف فرمانے اللہ سب دانا قبول فرما اللہ سب دانا قبول فرما کیا ایک دعا کرو اللہ رحمت دی بارش پا دے اللہ رحمت دی بارش پا دے اللہ عذاب دیاں بارشاں تو بچا اللہ اپنی پکڑ تو محفوظ فرما اللہ اپنے عذابہ تو محفوظ فرما اللہ جڑا تیرا بندہ حرام نہیں کھانا چاہتا اللہ نو حرام تو بچا اللہ جڑا تیرے کو رزق حرام مانگدا ہے محنت کردا ہے اللہ رزق حلال دا ضرورتاں پوریاں فرما اللہ جنہاں دے گھراں چ بیٹیاں بہناں جوان نے اللہ مناسب رشتے مہیا فرما عزت والے رشتے مہیا فرما دیندار لوگ اپنیاں بچیاں والوں پہنا والوں تیاں والوں بڑے ہی پریشان نے اللہ عزت دے رشتے مہیا فرما اللہ دین دے ادارے آباد فرما اللہ دین دے ادارے آباد فرما حضرت قاری صاحب نور الہدی اندر بھی دین دا بہت اچھا کام کر رہے ہیں اللہ سارے بچیاں نو قرآن دا قاری بنا قرآن دا امام بنا حدیث دا عالم بنا حضرت قاری صاحب اور انہاں دی پوری ٹیم نو پورے اخلاص نال دین دا کام کرن دی توفیق عطا فرما آج دے اس پروگرام اندر جن نے تنکا بھی توڑ کے صدہ کیتا اللہ دی مدد فرما اللہ ایدہ پروگرام ساڑی نجات دا ذریعہ بنا دے ساڑی بخشش دا ذریعہ بنا دے اللہ تیرے بنا ساڑا کوئی نہیں سب لوڑا تھوڑا پوریاں فرما دے اللہ علماء نو اتفاق اتحاد نصیب فرما دے اللہ ساڑا نا دین دے نوکران چ لکھ لے اللہ ساڑا نا دین دے پیرہ داران چ لکھ لے اللہ جڑا بندہ تیرے دین دا ککھ بھی توڑ کے صدہ کر دے اللہ دی مدد فرما اللہ سانو نمازی بنا پڑھیاں نمازاں قبول فرما قربانی کرن دی شہادت نصیب فرما یہ مستقل قربانی نہیں کر سکتے اللہ حصے پان دی توفیق عطا فرما قربانی دے جانور تقسیم کرن دی توفیق عطا فرما اللہ جسی سنگے بنیاد رکھ رہے ہیں اس مسجد دا سنگے بنیاد رکھنا پورے علاقے واسطے رحمت دا ذریعہ بنا مالکا اس مسجد نو اس محلے دی آبادی نال آباد فرما اللہ اس مسجد نو محلے دی آبادی نال آباد فرما اللہ انہوں توحید و سنت دا سر چشمہ بڑا جڑا بھی کوئی دکھی پریشان آیا اللہ دکھ دور فرما اللہ دکھ دور فرما اللہ زمزم پلا رج رج پلا تے مکے صدقے پلا زمزم پلا رج رج پلا تے مدینے صدقے پلا اللہ سانو نبی پاک دے تو مزے کوثر نصیب فرما جنت نصیب فرما زندگی شان والی دے دے موت ایمان والی دے دے زندگی رحمت والی دے دے موت شہادت والی دے دے ایک دعا کرو بھائی انشاءاللہ قبولیت دی کڑی ہے اللہ وضو دی حالت اندر موت نصیب کری خاتمہ بالایمان اللہ کو منگیا کرو بغیر تی فحاشی حرام خوری دی وجہ تو لوگاں دا خاتمہ بڑا پیڑا ہو رہا جائے اللہ خاتمہ ایمان پہ کری اللہ زنا تو بچائے لقمہ حرام تو بچائے اللہ توڑے نہ جا کے ملاقات کرنی ہے اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرمائی للہیت والی زندگی نصیب فرمائی اللہ زندگی دی آخری نماز بھی با جماعت پڑھن دی توفیق دے اللہ زندگی دی آخری نماز بھی با جماعت پڑھن دی توفیق دے
اللہ مسجد دی مکمل تعمیر دے اسباب پیدا کر دے، جنہاں نے جگہ وقف کی تھی انہاں لئی صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ بیٹے طلحہ نو صحیح معنی جس ادارے اور مسجد دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما دے، سارے ساتھیاں نو مزید توفیق عطا فرما دے۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائما واحفظنا بالاسلام قائدا واحفظنا بالاسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ خزائنہ بیدک